Hello guys, mahing hapon, magandang hapon. Luto tayo ng ano guys, malunggay at okra at alugbati na may pritong tuloy ulit guys. Tuloy. Ayan oh, may pritong tuloy. Yan. Parang laswa guys. Yan lang ano kaya natin guys. Malunggay, alugbati, okra, at pritong isda. Yan. Yan lang. For today. Na hapunan guys. Yan. Yan. Tikman natin sabaw guys. Wow, yum. Yum. With bitsin yan, guys. Di naman tayo makakain ng pag walang bitsin eh. Walang lasa. Nasanay na yung dila natin. Yun lang, guys. Salamat.